Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski kare iz rerne. Idemo! Pripremila sam kilogram svinjskog karea bez kostiju i sada ću pripremiti marinadu. U činicu ću sipati 2 supene kašike ulja. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu belog luka u granulama, bibera pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina, 1 supenu kašiku Dijon senfa, 1 kašičicu meda, 2 supene kašike soja sosa i sve ću to promešati. Meso stavljam u vatrostalnu činiju i odmah ću ga premazdati sa marinadom. Okrenut ću meso na drugu stranu i premazati marinadom. Sipat ću i 50 ml vode, 1 papir za pečenje, prvo ću zgužvati i nakvasiti sa vodom. Prekriću činiju i meso sa papirom za pečenje. Ovo radimo da bi meso imalo dovoljno vlage da bi bilo sočno. I na kraju ću umotati aluminijumskom folijom. I ovako pripremljeno meso odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat vremena. Izvadila sam meso iz rerne nakon sat vremena pečenja i sad ćemo ukloniti foliju. Prelit ću meso s ovim saftom. I sada ovako meso odnosim u zagrejanu rernu i smanjujem temperaturu na 180 stepeni da se peče još 30 minuta. I evo, nakon dodatnih pola sata u rerni, meso je gotovo i ostavit ću sad da se ohladi. I meso se prohladilo i sada ću ga iseći da vidimo kako je ispalo. Meso je izuzetno mekano i sočno. Sada ću poslužiti ovaj naš fenomenalni ručak. Vidite meso kako je ispalo fantastično, a veoma lako i brzo se priprema. Poslužite ovako uz omiljeni prilog. Kod mene je to krompir pire i prokelj. Omiljena salata i uživate. Sad ćemo da vidimo kako je. Fantastično. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!